अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज आपकी और हमारी मुलाकात का मकसद यही है कि आपको आपकी पढ़ाई से और ज्यादा करीब किया जा सके। तो आज की ई क्लास में बच्चों हम इल्म रियाजी का जमात हफ्तुन से जो बाब नंबर 2 है, कसरें और अशारियाई आदाद में कसरें यानी कि फ्रैक्शंस का हिस्सा अव्वल हम आज पढ़ेंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी अच्छे काम की शुरुआत अच्छे कलाम से की जाती है, तो हम भी हमारी आज इस ई क्लास का आगाज एक छोटी सी प्यारी सी अच्छी सी बात से करेंगे। आपने सुना होगा कि शेयरिंग एंड केयरिंग इज अ गुड हैबिट, यानी एक दूसरे का ख्याल रखना और एक दूसरे के साथ अपनी चीजों को बांटना एक अच्छी आदत है। तो बच्चों, जब हम अपनी चीजों को एक दूसरे के साथ बांटते हैं तो वहां पर हम बहुत सारा इल्म रियाजी यानी हिसाब का इस्तेमाल करते हैं। अब आप तमाम के जहनों में आया होगा कैसे, तो चलिए मैं आपको समझाती हूं कैसे। ये देखिए बच्चों, ये क्या है? ये एक केक है। आपने देखा होगा, आपने खाया होगा, आप में से कईयों को पसंद भी होगा। तो बच्चों, यहाँ पे हम फर्ज कर लेते हैं। क्या फर्ज करते हैं कि मुदस्सिर नामी एक लड़के को केक बहुत पसंद है। तो वह एक दिन क्या करता है, एक बड़ा सा केक लेके आता है और ये तय करता है कि मैं ये आज सारा केक खुद खाऊंगा। तो वो केक लेके खाने के लिए बैठ जाता है। वो जैसे ही खाना शुरू करने वाला होता है, दरवाजे पे बेल होती है। वो जाके दरवाजा खोलता है तो सामने उसका दोस्त इस्माइल खड़ा है। वो क्या करता है, वो इस्माइल को लेके अंदर आता है। तो बच्चों, आप मुझे बताइए, क्या वो इस्माइल को सामने बिठा के सारा केक खुद खा लेगा? नहीं ना, नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि मुदस्सिर इज अ गुड बॉय, उसे पता है शेयरिंग इज अ गुड हैबिट। तो वो क्या करेगा, वो केक को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करेगा। एक हिस्सा खुद खाएगा और एक हिस्सा इस्माइल को देगा। तो बच्चों, यहाँ पे मेरा आपसे एक सवाल है। जैसे कि मैंने आपसे अभी कहा कि एक हिस्सा इस्माइल को मिलेगा और एक हिस्सा मुदस्सिर को मिलेगा। तो आप मुझे बता सकते हैं कि मुदस्सिर को कितना केक मिला और इस्माइल को कितना? वेरी गुड, इस्माइल को आधा और मुदस्सिर को आधा। तो बच्चों, जो ये आधा है, इस आधे को हम हिसाब में किस तरह कहेंगे? 1/2, यानी कि आधा। तो ये 1/2 क्या कहलाती है बच्चों? कसर कहलाती है, जिसके बारे में हमें आज पढ़ना है। चलिए एक और मिसाल ले लेते हैं। ये क्या है बच्चों? शाबाश, ये एक पिज्जा है। इसे कितने बराबर हिस्सों में बांटा गया है? वेरी नाइस, इसे 6 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। तो अब यहाँ पे मेरा आपसे एक सवाल ये है कि ये 6 बराबर हिस्से जब हम 6 लोगों को तकसीम करेंगे या बांटेंगे तो एक एक शख्स को कितना पिज्जा मिलेगा? सोच लिए जवाब आप। चलिए देखेंगे आपका जवाब सही है या नहीं। वेरी गुड, 1/6। ये भी क्या है? ये भी एक कसर है। तो बच्चों, ये 1/2, 1/6 हमें कैसे हासिल हो रहा है? जब हम चीजों को बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं तब हमें 1/2, 1/6 या इससे मिलती जुलती कसरें हासिल होती है। तो इन मिसालों के बुनियाद पर कसरों की तारीफ क्या होगी बच्चों? किसी शय के मसावी हिस्सों को कसरें कहते हैं। आप चाहे उसे 2 मसावी हिस्सों में बांटिए, 3 में बांटिए, 4 में बांटिए या 10 में बांटिए। ठीक है बच्चों, समझ गए? वेरी गुड। तो चलिए कसरों को और अच्छी तरीके से समझने के लिए यहाँ पर हमें वीडियो देख लेते हैं। बच्चों, यहाँ पर आप एक पिज्जा देख रहे हैं। अगर हम इस पिज्जे को 4 मसावी हिस्सों में तकसीम कर लेंगे यानी कि बांट लेंगे और उसमें से एक टुकड़ा इस्तेमाल कर लेंगे, तो इस्तेमाल किए हुए टुकड़े को कसर की शक्ल में हम किस तरह लिख सकते हैं? 1/4। और बच्चों, अब यहाँ पे पिज्जा के 3 टुकड़े बचे हुए हैं। अब ये बचे हुए टुकड़ों को कसरी शक्ल में हम किस तरह लिख सकते हैं?
3/4 की शक्ल में। तो बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पर लाइन के ऊपर एक अदद है और लाइन के नीचे एक अदद है। लाइन के जो नीचे वाला अदद है वो पिज्जा के जुमला टुकड़ों को जाहिर कर रहा है और लाइन के ऊपर वाला अदद जो 3 है वो पिज्जा के बचे हुए टुकड़ों को जाहिर कर रहा है। तो कसरों में जुमला तादाद नीचे लिखी जाती है, इस्तेमाल की हुई या बची हुई तादाद को ऊपर लिखा जाता है। देख लिए बच्चों आप लोग, वीडियो समझ में आ गया? वेरी गुड। तो बच्चों वीडियो में आपने क्या देखा कि कसरों के दरमियान में एक लकीर होती है जो कि आप जान चुके हैं। तो लकीर के ऊपर एक अदद होता है और लकीर के नीचे एक अदद होता है। तो बच्चों नीचे वाला अदद किसे जाहिर करता है? माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। नीचे वाला अदद जुमला तादाद को जाहिर करता है और ऊपर वाला अदद किसे जाहिर करता है बच्चों? वेरी गुड। ऊपर वाला अदद हासिल करदा या बचा हुआ या इस्तेमाल की हुई चीजों को जाहिर करता है। तो आपको पता चल गया होगा बच्चों कि कसरों में कितने हिस्से होते हैं? 2 हिस्से होते हैं। एक लकीर के ऊपर वाला हिस्सा जो कि शुमार कुनिंदा कहलाता है और दूसरा लकीर के नीचे वाला हिस्सा जो कि नसब नुमा कहलाता है। समझ गए बच्चों? तो देखिए ये एक कसर है, क्या पढ़ेंगे इसे? वेरी गुड, 3/4। तो बच्चों आप मुझे बता सकते हैं इसमें शुमार कुनिंदा कौन है और नसब नुमा कौन है? शाबाश, यहाँ पर 3 शुमार कुनिंदा है और 4 नसब नुमा है। तो बच्चों आप अच्छे से समझ गए ना शुमार कुनिंदा क्या है, नसब नुमा क्या है, कसर किसे कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपने जो कुछ समझा है उसको एक छोटी सी सरगर्मी से जांच लेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ स्क्रीन पर आपके पास एक सवाल है, क्या है? आयदा ने इल्म रियाजी के एक टेस्ट में जुमला 10 निशानात में से 9 निशानात हासिल किए, तो हासिल करदा निशानात की कसरी सूरत क्या होगी? चलिए बच्चों सोच के मुझे जवाब बताइए आप। मैं आपको कुछ लम्हात का यहाँ पे वक्त देती हूँ। सोच लिए बच्चों? चलिए आपका जवाब चेक कर लेते हैं। जवाब क्या है? 9/10। वेरी गुड। मुझे उम्मीद है आप तमाम का जवाब बिल्कुल सही होगा। तो देखिए जुमला 10 नंबरात का टेस्ट था तो 10 आ गया नीचे और आयदा ने 9 निशानात हासिल किए थे तो 9 आ गया ऊपर। तो हासिल करदा निशानात की कसरी सूरत क्या हो गई? 9/10। ओके बच्चों, चलिए एक और सवाल दे देती हूँ मैं। देखिए क्या है, फारिस के पास जुमला 8 टॉफियां थी। ओके, उसमें से उसने 5 टॉफियां खा ली, तो बची हुई टॉफियों की कसरी सूरत क्या होगी? चलिए सोचिए। सोच लिया? चलिए आपका जवाब चेक करते हैं। तो सही जवाब है 3/8। देखिए जुमला 8 था, 8 आ गया नीचे और मैंने आपसे पूछा था बची हुई टॉफियों की कसरी सूरत। तो फारिस ने 8 में से 5 खा लिए, तो कितने बचे उसके पास? 3 बचे। तो क्या हो गई? 3/8। सही हो गया ना? मुझे उम्मीद है आप तमाम का जवाब सही होगा। तो चलिए बच्चों अब अगला देखिए, यहाँ पर आपके अब यहाँ पे कुछ कसरें आएंगी। आप मेरे साथ साथ इन कसरों को पहले पढ़ लीजिए। 3/7, 9/11, 6 सही 9/11, 10/6, 8/2, 3/5, 17/20 और आखिर में है एक सही 7/8। पढ़ लिए बच्चों ये कसरे आप? अब जरा गौर कीजिए इन कसरों पर और गौर करके मुझे बताइए क्या ये तमाम कसरें एक जैसी हैं? अलग अलग नहीं है? तमाम कसरें एक जैसी है क्या? नहीं है ना? नहीं है। इसमें से कुछ कसरें एक जैसी है और कुछ कसरें अलग अलग हैं। तो बच्चों क्या आप यहाँ पे ऐसी कसरें जो एक जैसी है उनकी निशानदही कर सकते हैं? चलिए मैं आपकी मदद के लिए एक कसर यहाँ पे निकाली हूं। देखिए ये एक कसर है 3/7। अब आप इसी से मिलती जुलती कसर मुझे निकाल के बताइए। सोच लिए? चलिए आपके जवाब को चेक कर लेंगे। वेरी गुड। दूसरी कसर है 3/5। इससे मिलती जुलती कसर एक और है, वो है 17/20। तो बच्चों ये कसरें एक जैसी है।
تو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ان کسروں میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ یہ ایک جیسی ہیں؟ ماشاءاللہ، بہترین. ان کسروں کا جو نسب نما ہے وہ بڑا ہے اور جو شمار کنندہ ہے وہ چھوٹا ہے. شاباش، بہترین. چلیے بچوں، ایک اور آپ کے لیے میں پھر سے ایک کسر نکال دیتی ہوں، باقی کے آپ بتائیں گے مجھے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیے بچے، 18/9. اب اس سے ملتی جلتی کسریں آپ مجھے نکال کے بتائیے. سوچئے، سوچ لیا؟ چلیے آپ کے جواب کو ہم چیک کر لیتے ہیں. دوسری اس سے ملتی جلتی کسر ہے 10/6. ایک اور کسر ہے 8/2. تو بچوں ان کسروں میں کیا خاص بات ہے کہ یہ ایک جیسی ہیں؟ ارے واہ، ماشاءاللہ. ان کسروں میں یہ خاص بات ہے بچوں کہ ان کا نسب نما جو ہے وہ چھوٹا ہے اور جو شمار کنندہ ہے وہ بڑا ہے. سمجھ گئے؟ ماشاءاللہ، بہترین. چلیے ایک اور کسر آپ کے لیے میں ایک نکال دوں. چلیے یہ رہی 6 صحیح 9/11. اب اس سے ملتی جلتی کسریں بتائیے مجھے آپ کون سی ہیں؟ ویری گڈ. 3 صحیح 13/15. 1 صحیح 7/8. چلیے پھر سے میرا وہی سوال ہے، ان کسروں میں کیا خاص بات ہے کہ یہ ایک جیسی ہیں؟ جیسے کہ سامنے نظر آ رہا ہے بچوں، ایک صحیح عدد ہے اور اس کے ساتھ ایک واجب کسر ہے، تو دونوں مل کے کیا کر رہے ہیں؟ ایک کسر بنا رہے ہیں. تو اس سرگرمی سے بچوں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ کسریں ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں، بلکہ کسریں الگ الگ اقسام کی ہوتی ہیں. تو ہمارا اگلا بٹ یہی ہے بچوں، کسروں کی اقسام. تو جیسے کہ ہم پیچھے ویڈیو میں سرگرمی میں آلریڈی دیکھ چکے ہیں کہ کسروں کی 3 اقسام ہیں. پہلی واجب کسریں، دوسری غیر واجب کسریں اور تیسری مرکب یا مخلوط کسریں. تو کسروں کی 3 قسمیں ہیں. تو بچوں اب ہم ایک ایک قسم کے بارے میں تفصیلی سے پڑھیں گے. تو سب سے پہلی کسر کون سی ہے بچوں؟ واجب کسریں، یا انگلش میں ہم اسے کہیں گے پراپر فریکشنز. جیسے کہ ہم پچھلی سرگرمی میں دیکھ چکے ہیں بچے، جو پہلے ہمارے کسروں کا سیٹ تھا وہ کسریں کہلاتی ہیں واجب کسریں. ایسی کسریں جن کا شمار کنندہ نسب نما سے چھوٹا ہوتا ہے واجب کسریں کہلاتی ہیں. مثالیں 5/9، 10/13 اور 4/7 وغیرہ. تو یہاں پہ دیکھ لیجئے بچوں، ان کا جو نسب نما ہے وہ بڑا ہے اور جو شمار کنندہ ہے وہ چھوٹا ہے. تو یہ کسریں کیا کہلائیں گی؟ واجب کسریں. سمجھ گئے؟ چلیے تو آگے بڑھتے ہیں ہم. اب ہم کیا کریں سیکھیں گے، اب ہم شکل کے ذریعے واجب کسروں کو اور اچھی طریقے سے جاننے کی کوشش کریں گے. یہ کیا ہے بچوں؟ ویری گڈ، یہ ایک مثلث ہے. اسے ہم نے کتنے حصوں میں بانٹا ہے؟ اسے ہم نے 4 حصوں میں بانٹا ہے. تو بچوں آپ بتائیے اس میں سے کتنے حصے رنگے ہوئے ہیں؟ ویری گڈ، اس میں سے 3 حصے رنگے ہوئے ہیں. تو بچوں کیا آپ کوشش کر کے مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس شکل کو ہم کسر میں کس طرح لکھ سکیں گے؟ سوچ لیا جواب آپ نے؟ چلیے آپ کے جواب کو ہم چیک کرتے ہیں. 3/4. تو دیکھیے بچوں، جیسے کہ ہم آلریڈی سیکھ چکے ہیں کہ کسر میں جملہ تعداد نیچے ہوتی ہے. تو کیونکہ مثلث کو 4 حصوں میں بانٹا گیا ہے تو جملہ 4 حصے نیچے اور اس کے 3 حصے رنگے گئے ہیں تو اوپر 3. تو اس مثلث کی جو کسری صورت ہے وہ کیا ہے؟ 3/4، جو کہ ایک واجب کسر ہے. سمجھ گئے بچوں آپ؟ چلیے ٹھیک ہے. چلیے اب ہم دوسری قسم کی طرف بڑھتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ ہے غیر واجب کسریں، یا انگلش میں ہم اسے کہیں گے امپراپر فریکشنز، جو کہ ہماری سرگرمی میں دوسری کسروں کا سیٹ تھا. تو کیا کسے کہیں گے بچوں ہم غیر واجب کسریں؟ ایسی کسریں جن کا شمار کنندہ نسب نما سے بڑا ہوتا ہے غیر واجب کسریں کہلاتی ہیں. تو مثالیں دیکھ لیں گے ہم. 5/2، 18/13 اور 10/3 وغیرہ. تو بچوں یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے، جو ان کا نسب نما ہے وہ چھوٹا ہے اور جو ان کا شمار کنندہ ہے وہ بڑا ہے.
तो ऐसी कसरों को हम क्या कहेंगे, गैर वाजिब कसरें। ठीक है, चलिए अब हम शक्ल के जरिए गैर वाजिब कसरों को और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे ये क्या है, छोटे छोटे 4 मुस्ततील हैं। पहले मुस्ततील को हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया है, दूसरे मुस्ततील को भी हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया है, और तीसरे और चौथे मुस्ततील को भी हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। इसमें से रंगे हुए हिस्से कितने हैं बच्चे, चलिए काउंट कर लीजिए। काउंट कर लिया आपने? ठीक है, बताइए मुझे कितने हैं। वेरी गुड, 10। तो यहाँ पर इसको हम कसरी सूरत में किस तरह लिखेंगे, बता सकते हैं आप? चलिए आपके जवाब को हम चेक, 10/3, क्योंकि हर मुस्ततील को हमने 3 हिस्सों में बांटा है तो वो आ गया नीचे 3, और चूंकि यहाँ पे 10 हिस्से रंगे गए हैं तो 10 आ जाएगा ऊपर। तो ये कसरी सूरत क्या है इसकी, 10/3, जो कि एक गैर वाजिब कसर है। चलिए अब हम तीसरी किस्म की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारी मुरक्कब कसरें, या हम उसे इंग्लिश में कहेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शंस। तो तारीफ देख लेते हैं सबसे पहले। एक सही अदद और वाजिब कसर पर मुश्तमिल कसर को हम मुरक्कब कसर कहेंगे। मिसालें, 1 सही 1/2, 5 सही 8/9 और 10 सही 7/11 वगैरह। तो देखिए बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक सही अदद है और उसके साथ कौन सी कसर है, वाजिब कसर है। तो इस किस्म की कसरों को हम क्या कहेंगे, मुरक्कब कसरें। चलिए अब हम तस्वीर या शक्ल के जरिए मुरक्कब कसरों को और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ये क्या है बच्चों, ये एक दायरा है, इसे हमने 4 हिस्सों में तकसीम किया है और चारों के चारों हिस्से यहाँ पे क्या किए गए हैं, रंगे गए हैं। तो इसकी कसरी सूरत क्या होगी, बताइए, सोचिए। वेरी गुड, 1। ठीक है, चलिए ये क्या है, ये भी एक दायरा है, इसे भी हमने 4 मसावी हिस्सों में तकसीम किया गया है, लेकिन यहाँ पर इसके 3 हिस्सों को रंगा गया है। तो मुझे बताइए बच्चों, इसकी कसरी सूरत क्या होगी? शाबाश, इसकी कसरी सूरत क्या है, 3/4। तो देख लीजिए बच्चों आप, एक सही अदद और साथ में वाजिब कसर। तो ये हो गई हमारी मुरक्कब कसर। इसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे, 1 सही 3/4। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आपने तीनों अक़साम को अच्छे से समझ लिया होगा कि वाजिब कसरें किसे कहते हैं, गैर वाजिब कसरें किसे कहते हैं और मुरक्कब कसरें किसे कहते हैं। समझ गए ना? तो चलिए आपकी समझ को जांचने के लिए यहाँ पर हम एक छोटी सी सरगर्मी कर लेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इतनी सारी कसरें हैं, आप इनको ध्यान से देखिए, या हो सके तो फास्टली उसको कॉपी कर लीजिए। तो आपको क्या करना है, इन कसरों को वाजिब, गैर वाजिब और मुरक्कब कसरों में दर्जाबंदी करना है। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ वक्त दूंगी, आप या तो कसरों को ध्यान से देख लीजिए या हो सके तो फास्टली किसी कॉपी में उसको कॉपी करके अपने जवाब रेडी रखिए। आगे जब मैं जवाब आपको बताऊंगी तो आप चेक कर लीजिए। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि आप में से ऑलमोस्ट सभी के जवाब सही होंगे। ओके, रेडी बच्चों, जवाब दिखाऊं मैं? चलिए ये देखिए, ये है हमारा जवाब। तो यहाँ पे देखिए बच्चों आप, मैंने जदवल बनाया है, वाजिब कसरें, गैर वाजिब कसरें और मुरक्कब कसरें। तो सबसे पहले कॉलम में है वाजिब कसरें। चलिए आप भी 1 बाय 1 अपनी कसरों को चेक करते जाइए। 1/2, 8/9 और 11/15, ये है वाजिब कसरें। इनका नसब नुमा बड़ा है और शुमार कुनिंदा छोटा है। चलिए अभी नेक्स्ट कौन सी है, गैर वाजिब कसरें। तो गैर वाजिब कसरों में कौन सी है बच्चों, अपने जवाब चेक कर लीजिए। 7/3, 13/12 और 21/19 करेक्ट है, माशाल्लाह, वेरी गुड। और लास्ट कॉलम कौन सा है हमारा, मुरक्कब या मखलूत कसरें। तो उसमें कौन सी है बच्चों, 7 सही 3/4, 2 सही 5/9 और 5 सही 6/10।
تو چلیے بچوں میں کچھ لمحات کے لیے اسکرین پہ رکھتی ہوں، آپ اپنے جوابات چیک کر لیجئے اور مجھے امید ہے کہ آپ تمام کے جوابات صحیح ہوں گے۔ چیک کر لیے بچوں؟ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں ایک اور سرگرمی کی طرف۔ تو بچوں یہاں پر میں نے آپ کو کچھ کسریں دی ہیں، دیکھیے 1/2، 3/4 اور 2/5۔ ان کسروں کو آپ کو شکل کے ذریعے ظاہر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے آپ شکل بنائیے، میں آپ کو کچھ وقفہ دوں گی، یہاں پہ کچھ وقت دوں گی، آپ رفلی فاسٹلی بنا دیجئے اور ہم آپ کے جواب کو چیک کریں گے۔ ہو گیا بچوں؟ بنا لیے؟ چلیے دیکھیں گے کس کا صحیح ہے۔ دیکھیے تو پہلی کسر تھی ہماری 1/2، یعنی کہ جملہ 2 حصے، اس میں سے ایک کو کیا کرنا تھا؟ رنگنا تھا۔ یہ دیکھیے تو بچوں میں نے یہاں پر مثلث کا استعمال کیا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ مثلث استعمال کیا جائے، آپ اپنی پسند سے کوئی بھی شکل، مثلث، مربع، مستطیل، دائرہ، کوئی بھی شکل استعمال کر سکتے ہیں، بس وہ شکل اس کسر کو ظاہر کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ چلیے اگلی کسر کیا تھی ہماری؟ 3/4۔ اس کا جواب چیک کر لیں۔ یہاں پہ دیکھیے میں نے یہاں پر مربع استعمال کیا ہے، میں نے مربع کو 4 مساوی حصوں میں بانٹ دیا اور اس کے 3 حصوں کو رنگ دیا ہے۔ صحیح ہو گیا نا؟ ویری گڈ۔ چلیے تھرڈ ون دیکھ لیتے ہیں، 2/5۔ دیکھیے بچوں یہاں پہ میں نے دائرے کا استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے جملہ 5 مساوی حصوں میں بانٹ دیا دائرے کو اور اس میں سے 2 حصوں کو میں نے رنگ دیا ہے۔ تو جیسے کہ میں آپ کو پہلے ہی بول چکی ہوں بچوں، شکل آپ اپنی پسند سے کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں بچوں آپ نے بالکل صحیح جوابات دیے ہوں گے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو بچوں آگے بڑھنے کے بعد ہم آ چکے ہیں ہمارے سبق کو پہلے حصے کو ختم کرنے کی طرف۔ تو بچوں آج کے اس سبق میں ہم نے کیا کیا سیکھا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے کسروں کو پڑھنا اور لکھنا سیکھا۔ اس کے بعد ہم نے کسروں کے حصے سیکھے، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ کسروں کے 2 حصے ہیں، ایک اوپر شمار کنندہ اور ایک نیچے نصب نما۔ تیسرا ہم نے کیا سیکھا ہے؟ کسی بھی کسر کو شکل میں لکھنا۔ اس کے بعد اور کیا سیکھ چکے ہیں ہم؟ دی گئی شکل کو کسری صورت میں لکھنا، اور ہم نے سیکھا ہے کسروں کی اقسام جو کہ 3 ہیں، واجب، غیر واجب اور مخلوط۔ تو بچوں میں امید کرتی ہوں کہ میں نے جو کچھ آپ کو یہاں پہ سکھایا اور سمجھایا ہے آپ نے اچھے سے ذہن نشین کر لیا ہوگا۔ اب باری ہے کس کی؟ ویل ڈن، ہوم ورک کی۔ تو بچوں اپنی کاپی اور پین تیار رکھیے، ذرا فاصلی یہاں پہ جب سوالات آئیں گے آپ اس کو کاپی کرتے جائیے، ٹھیک ہے؟ چلیے پہلا سوال کیا ہے؟ میں نے آپ کو یہاں پہ ایک جدول دیا ہے، ان جدول میں میں نے آپ کو اشکال دیے ہیں، ان اشکال کو آپ کو کسری صورت میں ظاہر کرنا ہے۔ آپ فاسٹلی اس کو کیا کر لیجئے؟ کاپی کر لیجئے اپنے کاپی میں، ٹھیک ہے؟ تو ان اشکال کو آپ کو کسری صورت میں ظاہر کرنا ہے، وہ بھی کس حصے کو؟ جو حصہ رنگا ہوا ہے نا اسے کسری صورت میں ظاہر کرنا ہے۔ ہو گیا؟ چلیے اب ہمارے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2 میں کیا کرنا ہے بچوں؟ آپ کو میں نے یہاں پہ آپ کو کچھ کسریں دی ہیں، ان کسروں کو شکل میں آپ کو ظاہر کرنا ہے، جیسے کہ 4/6، 3/5، 1/7 اور 8/9۔ فاسٹلی اس کو آپ کاپی کر لیجئے، ان کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو شکل میں ظاہر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہو گیا؟ چلیے نیکسٹ سوال نمبر 3۔ دیکھیے بچوں یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو واجب، غیر واجب اور مخلوط کسروں کی 5 مثالیں لکھنی ہے، لیکن کتاب کا سہارا نہیں لینا ہے، آپ کو خود سے لکھنا ہے۔ بچوں اگر آپ نے ان 3 اقسام کو اچھے سے سمجھ لیا ہے تو آپ کو کتاب کے سہارے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، آپ خود سے 5 یا 10 مثالیں بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بچوں میں اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہماری اگلی کلاس کا انتظار کرنا ہے، کیا کرتے ہوئے؟ پڑھائی کرتے ہوئے، جو کچھ بھی میں نے آج آپ کو پڑھایا ہے اس کو ریویژن کرتے ہوئے ہماری اگلی کلاس کا انتظار کرنا ہے۔ میں
افشا مسحور TGT گورنمنٹ اردو ہائر پرائمری اسکول منگلگی تعلقہ حمد آباد ضلع بیدر اب آپ سے ودا چاہتی ہوں بچوں. انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خوش رہیے اور پڑھتے رہیے. اللہ حافظ.